Baba was very fond of poor feeding. He did not fast and also never encouraged anyone to fast. If Baba saw any devotee fasting, he would forcibly put some sweets into that devotee's mouth. Baba's essential message is, cultivate humility. Everything is provided by God when you are humble. Baba never bothered about the religion and caste of the people. Not only that, but he also never differentiated between gods. Even after riches accumulated, Baba remained the same as he used to be when he was fakir. Baba neither developed a fat belly nor stopped begging till his last day. As per Baba, dry words cannot bring you self-realization. Without possessing divine qualities, self-realization is not possible. So cultivate divine qualities. Baba was most practical. Baba's devotees treat Baba as an emperor. So they place a crown on Baba's head. Baba is Purna Kama and doesn't need a crown, but Baba's decoration is for the joy of devotees. Shri Sachidananda Samardha Sadguru Sainath Maharaj ki jai. Aarati Sai Baba Saukya Datara Jiva Charan Rajatali Dhyava Dasa Visava Bhakta Visava Aarati Sai Baba Jaluniyananga Swaswarupi Rahedanga Mumuksh Janadavi Nijadola Shriranga Dola Shriranga Aarati Sai Baba Jayamani Jaisa Bhava Tava Taisa Anubhav Davisi Daya Ghana Aisi Tuji Himava Tuji Himava Aarati Sai Baba तुमचे नाम द्यात हरे संस्कृति व्यध आगाध तव करणी मार्ग दाविसी अनाथ आरती साई बाबा कलियुगी अवतार सद्गुण पर ब्रह्म साचार अवतीर्ण जूला से स्वामी दत्ता दिगंबर आरती साई बाबा 8 दिवसा गुरुवारी भक्त करीती वारी प्रभु पद पाहावय भाव भय निवारी आरती साई बाबा माझा निज द्रव्य ठेव तव चरण रज सेव मागणे हे चियात तुम्हा देवाधिदेवा आरती साई बाबा इचिता दिन चातक निर्मल तोये नीच सुख पाजवे माधवाय सांबाळा आपुळी बाका आरती साई बाबा सौख्य दातार जीव चरण रजताली द्यावा दासा विसावा भक्ता विसावा आरती साई बाबा शिर्डी माझे पंढरीपुर साई बाबा रमावर साई बाबा रमावर शुद्ध भक्ति चंद्रभाग भाव पुंडलिक जाग भाव पुंडलिक जागा यहो अवघे जन कारू बाबांसी वंदन साईसी वंदन कारू बाबांसी वंदन गणुन्मने बाबा साई दावा पावा माझे आई दावा पावा माझे आई
खालीन लोटांगण वंदीण चरण डोल्यानी पाहीन रूप तुझे प्रेमे आलिंगन आनंदे पूजिन भावे ओवाळिन हमने नामा त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभावात् करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि अच्युतं केशवं रामनारायणं कृष्णदामोदरं वासुदेवं हरे श्रीधरं माधवं गोपिकावल्लभं जानकीनायकं रामचन्द्रं भजे हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे